okay haukanga aminuka abdabo hafungua hanjastuza kihaki zuhena wakati mzamba na wakatinga mzamba ejukamba tijao na jeno nese le contraire ndio Comore na mpeshia na lora tumizi mwaha le 6 janvier 2022 Razi abdabo hafungua kimagero na tumizi mwambenu kaya imakati ya mwisho yanu kwezi wa Comore tukufu ngabo wangu watia umsajaja na utafada zaki zabda wangu wawo skalunga duwashtaki mfano wa hadisi kwezi wa tukufu ni wakati ba jabele wangu la demode wana bdalanzo ndio muone watino wazivero mpaka mdi déplacer de sur place ça njaka hiyo na d'une importance capitale atamdo zangu sajana bajiritendo kwezi wa tukufu okamini avoka Abdallah tino mahakama tambia wakaya manzo wafanywa permi waluzo Abdallah wanwanyanya wajabande wamone ze permis zifanywa tizikaya kwa zisinyo zire makashe tizibalia tizire metongo wala dumuwene wado mabobano ni wazibo baringa bomu agent pénitentiaire pour Musa abiba jishuka mziongo wati jomba baja amri tsamoka wati nji amanzo yato amri yori mjibu imana kwa watoshta kwa squad kena ukiri ikeza vile kazi ya tosha wabufanya ndugu za kila fitse namna hii ndio maana kolonga roho rashita lirelezi ambio kama urukaya Abdallah hanga mizo maisha hahe hawanazi hakeza hani kena ukiri mkansuma la honi hani mdusi uha Abdallah kuma qurbani ya dulu jaba mru yafanye msajaja njaba mriyone kode shangela dimwa kumoriro kaya zegozo Abdallah zati haki balongo zumulwa yode mana ka tisingaris embrasseu na soutene et comité de soutien met en place alors moi zabarizino na hena rogoto ko zifanya zingonde sharia ngasisinao nanga aminio kaya kabati loi harmenti yinu kwez au harmonize les principes du droit international za haramisha komite de soutien ya mtu fulani hawafanya kugumbano iwani haki za mtu fulani kabati ndagudeza yodi mana kawo je parwa Comore mimi personnellement eni mrukango mimi fikra Abdallah eni mrukango mimi kabdala bala kawani wa Comore na ketiari le 6 janvier eni mahafala de kufanyisha likahitima likabadiri likaconférence likatijidini wanruwa jihawi nji wa jambe non trop c'est trop et c'est pas comme ça kaya kanoki gokalenti de sinamna enge batino kati monopoliser parole peso lone sokaya initiative ni ya Javan yonjema ngela dumwa Comore ntipia wahimilie wishangirie waisedie na sisi ngamwambia ni kwezi wanyaso tukufu ngarengewo engagement si mavoka wabda yo mobiliser les presse internationale wajalmenti d'ici le 6 janvier il y a événement inu ikuvrewa ni kwa importance kama lui aladini ya hadani ya vili mabenuka imakungumane kao ngaraniswe sinao ya huleme ngajowambia itanga joka possible continuer calendrier wabehe wangu wajewa waone na événement do kaendelea okay dunia kama mbioni barukaya le 6 janvier ila dunia kamili uelewe wajue waone zilikuwa kama zijuramenti yenu harimo mtafado wa hizi haki za kibinadamu hususan upande wa Abdallah Abdul Hassan na mumtahoni kwezo mkemaki eni mruya amini ye fikra ikawa ndio loni mrike harme haki mkadunya nyara akideti ya tusonti pia karna jula lazima kuzisi ngene mnajiendelea lazima rizambe lazima rone bana hentinu okay kale ori katwanga rongo wao tunazo kukaya banu likana baba hatu na wajumba hatu baya hatu wakawana na wazungu ile wa huru yo aibu le ukale oramba orba bani hatu zolo harmo ngwana jerke watwana la sina mnai ngwana enge hena mkwezi na bamungwana wa hahe na bamente integrity hahe na waniye fikre kaulu ya ono mufidu
haru pande wa hayenti no pande wa tusonzi enge ngamjo kaza yabo na bisha marhaba na hombo kani mratudijwa ati ajabanu na doditan risho kaya le 6 na rombo mungu le 6 janvier kama gwavenze wanruonjili anebadzima umwanyasi dua rameza tukiri na zikiri yo wasalamu. Ho fikiri kaya iza muhimu za abantu barani bano sabo abutiwa tena kaya ikungu makaulu ya gunga rozeshari na fikiri kaya abantu wasili banu kaya wananyasi mudishiria uongo masuala mtasonga fuji sisi collectif pour la libération d'Abdallah Agua, rapportant après le 15 ans, de l'année, et on est édité aux Andagonziani. Alors, Abraham nous connaît nous et nous donne à ce alaro, je vais développer la stayari. Non. Salam alaikum. Rakotsani dua quiz. Oui, médiane. Oui, pour Abdullah Al-Malfani. Média, Al-Fajj. Rakotsani dua concernant Israël Bao et Okaya Agua Fongo. Fongo via presidente parce que on veut que ils ont malentendu. Alors quand tu dois rendre exactement. Mais tu dis ça ministre de la Hira, ministre de la Justice. Ministre Chatongesa ya Abdallah ya Fongo. On est sur Kaya. Yeye normalement akautam tafariko wa mwezi media ya ukaya hama trouble wa l'ordre public namna ile harmwezi media so tumwezi sio mahala yafanya action nelera amba wakati hafanya trouble aba kuja mwezi radio ze trouble yako para wandu wa ma trouble donc la furika utariju exactement esinganyar mai avio au kabaladi joko li hafungwa namna hiyo haongabo pa motif ya tunza mfunge kutoa hizo kueleza kazi za watu msimu kueleza sana precision marhaba watukufu wafikiri agenda za mrotafisia rogombi ngabo ze charge za ka poursuivre Abdallah na sabikia no wasa ontipi izo pia kauzi shangavo ye condamnation ya roho kama ndio tofauti mwezi charge jarete pour être bref Abdallah wakati wakaharetewa wapoursuivewa devant la cour de sûreté de l'État. Okaya wasupposé Okaya wa commettre crime. Ils chargent comme ça caractérisewa à partir du 6 janvier ils ont crime. Ils ont relevé une compétence. Il y a une cour de sûreté de l'État. Donc le mweze crime hizo wakaanza watimsende cha harmai daula. Association malfaiteur na zasana ani mabandi wa kadati msajaja wa changer mishinze henda ula wafanya maandamano usiwa na ainsi de suite. Shaba d'enquête endelea et juge de boka kabati nzima vanu kabati crime wa mazaferizino. À la limite ngabo daily wana daily zedi harme mahakama. Ngamjua mahakama mkao ya jiri ikao kajaka ya usawa kajaka ya kajaka kitabu parce que rizamba msjivan jaw ko hani baron ko hanzi hamyombo kaya Abdallah Abdou Hassan et ça n'engage que moi parce que je peux le prouver qu'il a bénéficié d'un procès équitable. La preuve en est que tasima avocat wa hai les droits de la défense ils ont respecté les autres ils bagam zambona wotena shabe ni bala wa décision kao mzalgo zambanga sunga wa Abdallah na le paradoxe on remonte plus à déclarer coupable d'infraction. Si le Canada mahakama ukaya, il fait au Cambra fanya maneno yetu usiwa yoti délit parce que keti harmé code pénal. Mahakama ndo bakabala ko limkana haki yo kaiti. On remonte plus à bokai délit yo keti établi. Wa relaxé wa. Si harmé infraction ya kahmbetene au prison wenje zakao kazaka harmé ye procès. Kaha kanzati msajaja badile mishinzia sisemu wanuanti pia wa poursuivewa au même degré
pour les mêmes faits et les mêmes charges. Avant ces articles, là, c'est là où ils sont. Les héros, on refond le royaume. Ils refont Abdawa, on va le battre global. On a un ancien ministre, on va le battre. Chaque bon. Il y a tout ça, on a expérience droit. Il y a les exagérés quoi. Il y a eu de l'inégalité. Il y a eu une discrimination négative. Donc on fonde Abdallah pour 5 ans. Donc il y a une motivation à Tsonga. Abdallah a besoin de faire appel de la décision parce qu'il n'a pas confiance au système judiciaire. Pour tout le monde soutenir parce que si Singar dépendait, on est volontaire avec les Wahab. Donc il y a parce que c'est le rosé de Zamba Hora du Wahazo. N'a pas de Zamba Hora à Tavon de Rizamba. Si le babo de la progression dans les jours à venir, non, si Singar doit assumer responsabilité parce qu'elle est rôle. Si c'est prêter serment, limite si prêter calomnie. Si prêter serment en tant que magistrat, après une dizaine d'années, tu prêter serment en tant qu'avocat. Mais comme amener serment, il y a une hala. Et comme je l'ai Shalali maramo kumureza et que sharia shirlonga tomba ka shirlo tatmariza donc awezi kana tuje kati répondre swala lao kaya zango dala ya fungwa ngozi bingo zamba fungwa hizo kasulunga nzia za kisharia voilà marhaba met swala Turki Facebook FM ngaratimizi mwaharangu Abdalla fungwa emivuma yinu kujamo juha labika ngaratimizi mwaharangu Abdalla fungwa emuvuma yinu kujamo homo juha ani volonté vumita kesho ani volonté banu namba jitolea nashukuria singa shukuria ngakina yao ni na wanu wajitolea kwa wakajitolea jana tukarijibiwa wajitolea leo ngarijibiwa wao na wakawatende wajitolea ranzi wakati huo cha leo ndo kaongeshwa bahari Tanganyika pia na beka ngari tionzi aniza na gozino des officialistes ni masuala hapo leo che wala aswadi que de jabal c'est déjà l'édition de nous là madame asinama ndizo ya asinama Abdallah makuba comité de soutien et libération Abdallah j'ai leo sasa ni leo ikisharia ikimaka parce que nzia yubira kufanya ya appel de recours nzia yubira namba katuta le comité nous avons solution mettre comité nous avons ndio si mtamishimeni wakati za babana kaya za mahakama hizo na met mwinyamba katufanya apeli mettre hadungu hizo mwinyamba sisi ambao kaya ngaranza ure explore ngaranza urangalize nzia yani nzia ndio shida ri gabidi ndio sahilishe yala umota usenga wakati ngaanza ali wasi mimi mjula sifiri no yala umabaya nzia ndio shida ri pale pia ngatuirimia ngabdala umabaya izamba kuzashi mahakama ndio mettre ni asantima ni operation bien ces haki wanlia au sahani zinzia ndikufanya Tanzania complete mbavu suala la pozi wakarugonjuha suala la pozi wakanaisenga sishu kama broshinda afikirikana wongwimi tindo wakati wandu wajuha onkwimu de heli wandu wajuha abwenge ikari juhando yakungardo ujibu la suala ya mwananyasi ya hamba eske ngardo shinda yapo shinda hivi donc para wa komori ontipi ya heni mndu yatiliwa ze Abdalla na mjuhe sanganye wazima rishemeze hajiku rishemeze baina heri tashemeza haku wafumashisho ngadoishia wasiwa wajola muha ziaklinga zola muha wanajamu warenga hukuma hamada inu wajore je ingoni watilili Abdalla betina condition sana sanganye pia watangari parao ni yonti pia ramhu ramtiti ramduhazi rafundi Abdalla a besoin ya heze jua a besoin kasina comité de soutien que na besoin ya haina mwana jangu ngwa jomba se jua
ngabwajo jatsanga he wazimari rambe na mumchililie ngabwajo dunga na wazima riberezendia pia joka za khairi so joka za mashaka joka za maslaha no ili Abdalla ya chilidio. Non. Mimi na maswala wangu muso Midjani. Al-Komoria. Swala wangu muso Maître Gerard. Marjoka naishi mahakama wa pyramide de Kelsen wa Johanami. Leo decret ke jurari ya loi. Angarjwa ukana zenongo mengoni neza tungeza Abdalla yafungwa wanaona decret wanaona arete. Wararia we sharia. Eki mahakama wanada Muhammad ngo jwa plasi haruma nguzo hindi. Ye question ya pili garjwa ukana bai kwa code penal ngeja prevoyer ya ukana leo prefet uto amri ya urariazi haki za kibinadamu ya ukana mrati manifeste zila ya fikirio wetwani ha. Ye kamti wahara holi honde mouvement mwanzo mwihabili début janvier yabo ya ukaya kabana ula wa amri wa prefecture ya ja boycott. مرحبا نجيبوا السؤال دور اليوم هو اللي واحد السنين قالوا jusqu'à preuve de contraire kavati loi ya mbokaya au arrêté au décret ya mbokaya ikambo kwanza fanya maandamano mpakani kwa ruhusa ni prefet au maire. La loi est claire ya mbokaya ni mmoja fanya maandamano ngo informer l'autorité préfectorale. La différence entre informer et autoriser. On va informer l'autorité préfectorale. Kaya usiku fulani kamjoka hanza nifanye marche nindike ces droits ans. Par la même loi, il fixe l'obligation ya autorité préfectorale bokaindi et que préfet wala mwanzo kati d'accord gila lemuya fanye arrêter joka motivé et les éléments pourquoi ya hanzo fanye il notifié. Est-ce qu'il y aurait le bonheur? Bien sûr. C'est dans le cadre des lois organiques, le cadre des manifestations. Chabo au-delà de la loi organique, il y a une loi relative au code pénal, il y a 84, il y a 85. Chabo la Constitution, il y a 2018. Il consacre de manière explicite les libertés publiques. Il y a un cas Kavati mlutoka want ujojo ya porte atteinte aux libertés publiques et aux droits fondamentaux des citoyens. Hatera iswa heida ou la kanam juazizi. Et comme son article 14, l'article 16, il y a une constitution aux amokaya et kagabona et kalewe et daoula wanzo fute les libertés publiques et kwana ujua timpaka wa déclarer état d'urgence ou état de siège. Un peu plus loin, Yamokaya, le droit de manifester est garanti par la Constitution. La liberté d'expression est garantie par la Constitution. Si Singarengawo yizo na banotidwa sokaya, la Constitution hiyo wafanya dawo. Wando wafanya, wando wavote, wando wapromulgue, wamba inu les résultats de ces assises. Igabona wassumer ses responsabilités. Parce que quand article, voilà kavati loi à partir de 2018, ya nyumeni ya haja ya mbokaya kavati ruhusa ya mru kufanya maandamano au ya mru kumsanya bahanu wajiexprime au wajipandusi. Sisi ngarmai cadre légal aminuka mkontiungu wa kisharia ya initiative André Fainchia le 6 janvier ndio ya kisharia. Halafu ngaromba huko mimi kama ngoba na tanki ya avocat ikaunga madere armai movement kamza ngoba. Sagar Mambian, le cas de 6, il est collectif de soutien de la Bouhassa, va faire un compte. Ça réforme la nature qui est déterminée. Et nous nous jouons à Zie, Narandichi. Nous devons prendre mon téléphone et nous changazawaru, nous la manier. Nous l'avons dit. Kabla, il y a une notifié. Et quand tu notifies, je suis leurs avocats, nous notifié une décision de Kaurens. À travers cette décision, la Dieu exerce toutes les voies de recours. Dans quel clé? Kartim Shamba, Kartim Siruni, Kasarma Daula, Daula Mishindi, et Mishindi Hezulan Bavano, Zehantiwa, une constitution en 2018, garantissait à tout un chacun des libertés publiques et des droits fondamentaux.
Garestimé au cas Abdallah afungwa par la voie politique mais pas la voie judiciaire. Ingia vole weke peuple wa sasa hitwa ngam aminuka. Ça n'engage que moi. Et quand le peuple est immobilisé, donc il faut rejoindre le peuple quand il est d'accord, ou Abdallah yafungwa kisiasa, ou le kafungwa kimhaka. Ingawa kwa wajua lewe leso wajua kabla yafungwa. Limana kwa comment gadahni mroga swalino likila. D'où il y a des importances et comme de soutien nous mettons en place. Parce que le quartier m'a procès, il a seulement fait ça qui s'y a ça. Donc comme la moyenne amoureuse de qu'est-ce que ça gagne là. Parce que je demande que le comité nous il y a un droit à une importance le cavalier parce que nous ils ont fait za siasa za funga bala ngarjwa afungwa la guerre ngarjwa alors nous on exprimer kasi d'accord voilà toujours quand tu me sois là حاضر ça مرحبا كيرغاري فنيتو مشراني مرحبا مشراني مرحبا وكان مسلم كاسميتي hususan soeleza kaya kanzile on officialize wakawandu wakawanibiae bwana hiyo chari officialize au sein collectif ze initiative zanzo zingi pia hausaidisha Abdallah ya Ruvuma. مرحبا